Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti bezglutenski vafl ili baking kolač. 150 g ovsenog brašna sipati u posudu. Dodati 180 g sosa od jabuka ili kaše od jabuka. Dve kašičice praška za pecivo. Dodati jednu kašiku gustina od krompira. Šest kašika javorovog sirupa. Prstohvat soli. Sve sastojke lepo sjediniti. Smesu dodati u nauljenu presu za vaflu. Ja sam premazivao sa kokosovim uljem. Peći dok ne dobijemo lepu boju. A few minutes later. A few minutes later. Oh yeah! Prijatno! Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.